I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till Yung mga pang streetball, oo. Basta, oo. Ako nag-freestyle, no? Para ganahan. Saan ba? Yan. Tapos yung number 1, ano apelido? Sino? Number 1? Si. May plato pa ba? Arem plato. May plato pa ba? Arem plato. 2 points number. A 19 anni, Brad, 19. Dribble the ball. Ciao Brad, shoutout nga pala sa iyo, Brad. Ciao Brad. Ciao Brad. Congratulazioni. Grazie Brad. Oggi è il 20? Oggi è il 27. 27 aprile qua. È acceso, no, amore? Stiamo parlando qua. The beat. No, the Three on beat. The 3. Come siamo messi? Che squadra c'è adesso? Adesso c'è Marti Mixer contro Bicocca. Punteggio? Bicocca. Sono 1 o 2. Aspetta che mi serve una mano di là. Ano ba? Next game sino? Next. Laro na lahat, Paps. Quindi, ano na tayo, Paps? Papinil lang, ano. Cagliero. Score. Cagliero 4 cantos. 3-2 in favor of Picoca. O sino, Paps, ikaw ba lang, ano? Lala. Wala yung upuan. 8 minutes remaining. Tara, dribble the ball. Pare Jay, isa, pare Jay. Dai, oh, dopo. Cosa ti serve? Fai tu, però. Aspetta, ma Questo è il tempo, questi 14 secondi, ti faccio vedere. 14 secondi. Ok, quando tocca il coso, tocca i 14. Ok. Quando va fuori la palla fai pausa. 14 di nuovo. Ok, ha toccato. E io là. Il Milan ha segnato 1-0 contro il Verona. 14 di nuovo. Appena tocca. Pulisic al quinto minuto. Cazzo. Noi alle 3 giochiamo. Toccato, è solo 14 da 14. Sasabangan ako, sir. Na-hits pa yata ang announcer. House, isandor mo na yung referee muna kumain para mabilis na. Para sayang ang oras baka mamaya humamog sa'yo. Dahil pagkatapos na, pakainin mo na. Oo, hindi, ilalatag na nga namin pagkatapos. Yan, ano muna. 5 seconds, shut up! Ilagay na natin dito. Oo, mag-isang na lang. Wala na. Yeah. Yung buzzer. Seriously ka. Hello. Medyo masikip.
minutes. 3, 2, Lasa mo rin. Kasi po yung lalamig. 5 minutes and 50 seconds. 10 seconds shot clock. E altre cose? Cucchiai e mare. 10 seconds shot clock. Eccoli qua. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sto avanzando. Acqua. 5 minutes Cucciglio. and 20 seconds for 2. Yung kutsilyo, Pap. Kutsilyo mo. Last 5 minutes, 5 and 10 seconds. Mamaya na tayo mag-ano pag may Cioè, facciamo mangiare ang referee. Così almeno lui è tutto 5 diritto. minutes. 10 second shot lang. 6, 5, 4. Sa'yo, sa inyo. Last 4 minutes and 40 seconds. 10 seconds shot clock. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good, good, good. Naku, Uy, huwag niyong lakasan at naiilang sa tugtog. 8, 7. Last 4 minutes and 10 seconds. Wala! Wala! Last 4 minutes. Nine, 3. Yan, game na. Oh, si, good na yan. Mamaya, dead ball! Dead ball. Okay, discard pare. 8, 7, 6, 4, 3, 2, foul. Tangina, mahirap nga shot clock po, ina mo. Nagpo-post talaga sa ano? 3:34. Hindi ko kagamay ang oras po, ina mo. Baka ka dito papapak. Hindi na ako. Yan. Mamaya ka na umano. Ano pa? Dudu for to number 8. Sumubok ng 2, pass to number 8. Sumubok ng 2, basket by number 8. Lamang pa na po. 12-4 po, 12-4. 12-5 po. Shot lang. 5 seconds! Bilang. Number 8, Pumake. Mid-range jumper by number 8. Score is 5-13. Ilustre. Wala. Pantoja. To number 1, AJ. Foul by number 15. 2 minutes and 50. Magana in. Dudu out. Score is 5-13 in favor of
Dudo team. Dudo, anong team? Ano pa ng Dudo? Anong team ba? Bikoka. Number 8. Binabantay ni Lustre. 5. No. AJ, number 1. 1-on-1 against Lumay up. Magana. Behind the back is between the leg. Uy, wala. Pero tumawag kasi ref Kobe ng foul. Second team foul pa lang, Second team foul. Time remaining. 2:30. Magana. 13-6, Pops. 13-6 po ang lamang po ng 7. Number 1, AJ. Tumira ng 3, wala. Rebound by number, yung pala. Number 8 to number 15. 5, 4, 3. Wala. Rebound by Ilustre. 5, 4, 3, 2. Pass again. Last 2 minutes. Score is 7-13, lamang na 5. 5, 4, 3, 2, 1. Shot lock. Umito ka. Bungay. Ikaw bibito. Ikaw. Lock dito mo. AJ, sumalaksak. Patay. Score is 8-13. Pantoja, sumubok ng 2. Basket by Pantoja. Lamang na ng 3. 3 na lang ang kalamangan. Sorry. Foul by Pantoja. Time remaining, 1:30. Both team 13 foul. Both team 13 13. foul pa lang. Hindi pa penalty. 3 pa lang foul. Gawin mo may tig-isang foul lang. Pares team. Dudo. 10 seconds shot clock. Dudo, binabatay ni Pantoja. 5, 4, 3, 2. Wala, kapos. Ang inabot. Ikaw sa ganoon. Kapag noong 5, bibilang ka ng 5, 4. Para alam nila. Pa-ilustre, pumeke. Last 1 minute and 5 seconds. To number 15, 4-3. 6 na po ang lamang, 10-16. 5 pala. Last 55 seconds. Foul by Dudo. Balik mo na. Yan. Warning for penalty. Wala tayong beer dyan. Ayun, meron pa silang girls, oh. AJ. Pinabantay ni Dudo. Pumasok. Good for 1 by AJ. 40 seconds. Score is 11-15. 5 second shot clock. 5 seconds shot clock. 2, 1. Foul. Abot sa shot clock. Both team warning for penalty. Warning for penalty pa lang. Last 30 seconds, ha? 30 seconds. 4 na lamang. 30 seconds. 10, 9, 8, 5, 4, 3. Oops, matay. Wala. 16 seconds na lang. Ano na labi? 16 seconds. Last is 60 seconds. Huwag muna ka na yun. Sakto, shot lock. Labas na, ref. No, yaw na. Doon sa ano. Good. Hindi kita niya ang referee doon eh. 5, 4, 3, 2, 1. Patay. Todas na. Ilan naman? 12-15. Next game. Punga na. Thank you for watching.